ভারতের বর্তমান সরকার শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের কথাই চিন্তা করছে এমন নয়, সমাজের বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদেরকেও যাতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তুলতে পারা যায় তার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এই পদক্ষেপের একটি দৃষ্টান্ত হল আইসিএআর ত্রিপুরা সেন্টারের উদ্যোগে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের নিয়ে প্রথমবারের মতো মুক্ত চাষের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। মুক্তোর চাহিদা সুদূর কাল থেকে এখন পর্যন্ত সমানভাবে চলে আসছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে সমুদ্রের নোনা জল ছাড়াই পুকুরের জলে ঝিনুকের পেটের ভেতর তৈরি করা হচ্ছে মুক্তো। দেশের অন্যান্য প্রান্তে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে লাভবান হলেও ত্রিপুরা রাজ্যে বাণিজ্যিকভাবে মুক্তো চাষ প্রায় হচ্ছে না বললেই চলে। তবে এই কাজে এগিয়ে এসেছে ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র তথা আইসিএআর-এর ত্রিপুরা রাজ্য শাখা। সোমবার থেকে আইসিএআর-এর ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে রাজধানীর পার্শ্ববর্তী লেম্বুছড়া এলাকার শম্ভু রামপাড়া ভিলেজ কমিটির অফিসে ঝিনুকের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে মুক্তো তৈরির উপর প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। এই শিবিরে মূলত স্থানীয় এলাকার বিশেষভাবে সক্ষম নারী পুরুষদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই গবেষণা কেন্দ্রের ফিশ জেনেটিক অ্যান্ড ব্রিডিং শাখার গবেষক রেখা দাসের তত্ত্বাবধানে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি জানান, ভারত সরকারের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মন্ত্রকের সহযোগিতায় স্থানীয় এলাকার বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের মধ্যে মুক্ত গ্রাফটিং এবং মুক্ত চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানান, লেফুঙ্গা ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকার ১৩ জন বিশেষভাবে সক্ষম নারী পুরুষ এতে অংশ নিয়েছেন। ৫ দিন ধরে এই প্রশিক্ষণ চলবে। তাদেরকে মুক্তো চাষ সংক্রান্ত সব কিছুর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মূলত তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर NEH रीजन त्रिपुरा सेंटर में फिश जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में साइंटिस्ट हूँ। अभी हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं शंभुराम पारा विलेज काउंसिल ऑफिस में। यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। ICR के अंदर DST का एक प्रोजेक्ट जारी है। तो ये प्रोजेक्ट के माध्यम से एक मेजर कंपोनेंट उसी में है कि डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स को मोती का काम करने के लिए पर्ल ग्राफ्टिंग, पर्ल का कल्चर दोनों का ट्रेनिंग देने के लिए 2 इरादा है इसी में। एक है कि डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स को अकेले इस कला का मोनोपोली दे देंगे कि वो लोगों को एम्पावरमेंट हो जाएगा और इनकम ऑगमेंटेशन हो जाएगा। ICR इस जरिए कोशिश कर रहा है कि जितना एरिया हमारे यहाँ वाटर का है उसी में हाई वैल्यू एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर इंटीग्रेट करके त्रिपुरा का किसानों का आमदनी बढ़े। ट्रेनिंग अभी है, ये आज से शुरू है। ये 5 दिन का ट्रेनिंग चल रहा है। अभी फ़िलहाल तो 13 जना इसी में रजिस्टर हो चुके हैं। लेफुंगा ब्लॉक के अंदर से ही सारा हमारा बेनिफिशरीज़ है। इन लोगों को अभी ट्रेनिंग दिया जाएगा, न्यूक्लियस बनाते कैसे हैं, न्यूक्लियस इम्प्लांटेशन करते कैसे हैं और उसके बाद पोस्ट सर्जरी केयर कैसे करते हैं मसल्स का। ट्रेनिंग करने के लिए हम लोगों ने रांची का पूर्ति एग्रोटेक से श्री बुधान सिंह पूर्ति सर को इनवाइट किए हैं यहाँ एक्सटर्नल रिसोर्स पर्सन बना के। तो सर यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं जिनको ट्राइफेड के माध्यम से মার্কেট লিঙ্কেজ भी इन बेनिफिशियरीज को दिया जाएगा। এই প্রশিক্ষণের জন্য ঝাড়খণ্ড রাজ্যের একটি স্বনামধন্য মুক্তো চাষের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষককে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে কলমে সব কিছু দেখিয়ে দিচ্ছেন। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণকারী একজন জনজাতি চাষি জানান, তাদের জন্য এমন উদ্যোগ গ্রহণ করায় তারা খুশি। আমি এখানে আইসিতে একটা মুক্ত ট্রেনিং চাষের জন্য এসেছি। এর জন্য আমার লাভ যাতে ভবিষ্যৎ সুবিধা পাইতে এই ইস্যুকে আমি এখানে আসছি। খুশি আপনি? খুশি। আইসিএআর-এর ত্রিপুরা শাখা মুক্তো চাষের পাশাপাশি কৃষি আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে কী করে সাধারণ চাষিরা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পারেন এ বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে থাকেন। त्रिपुरा का नंबर 1 इंटरनेट, टीवी और डिजिटल सेवा प्रदाता बालाजी डिजिकॉम लेकर आया है आपके लिए बेहतरीन सुविधाएं। सुपर फास्ट इंटरनेट, स्मार्ट IPTV, OTT और केबल टीवी, अब सब कुछ एक ही जगह पर। क्यों? बालाजी डिजिकॉम है हजारों घरों का भरोसेमंद नाम। सभी डिजिटल होम एंटरटेनमेंट सेवाओं का सुपर पैक, अब सबसे कम दाम में सबसे ज्यादा मनोरंजन और 100% संतुष्टि की गारंटी के साथ। 850+ किलोमीटर का मजबूत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, फ्री इंस्टॉलेशन और उसी दिन सेवा शुरू। डेडिकेटेड लोकल सपोर्ट, मल्टी लेवल एस्केलेशन सिस्टम के साथ शिकायतों का सबसे तेज समाधान। देखें
स्थानीय न्यूज और मनोरंजन के हिसाब से अनोखा भंडार। बालाजी डिजिकॉम अब सिर्फ घर के लिए नहीं, व्यवसाय के लिए भी। हाई स्पीड डेडिकेटेड इंटरनेट, स्टैटिक आईपी, प्रायोरिटी टेक्निकल सपोर्ट और साथ में व्यवसाय प्रमोशन की अनेक सुविधाएं। त्रिपुरा में जन्मा, त्रिपुरा के लिए बना आपका डिजिटल पड़ोसी बालाजी डिजिकॉम के साथ शुरू करें डिजिटल जीवन का नया अध्याय, वो भी सबसे कम कीमत की गारंटी के साथ।